Sura de la postración. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام Alif, Lam, Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Es una revelación del libro en el que no hay duda, procedente del Señor de los mundos. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ¿O es que dicen que se lo ha inventado? Pero no, es la verdad, procedente de tu Señor, para que adviertas a unas gentes a las que antes de ti no les había llegado ningún advertidor. Quizás se puedan guiar. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Alá es quien creó los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos en 6 días. A continuación, se asentó en el trono. Fuera de él, no tenéis quien os proteja, ni quien interceda por vosotros. ¿No vais a recapacitar? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Los asuntos que decreta bajan desde el cielo a la tierra y luego ascienden a él en un día que equivale a 1000 años de los que contáis. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Él es quien conoce el no visto y lo aparente, el poderoso, el compasivo. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Aquel que todo lo que ha creado lo ha hecho bien y comenzó la creación del hombre a partir de barro. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. E hizo que su descendencia se produjera a partir de una gota de agua insignificante. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Luego le dio forma e insufló en él parte de su espíritu y os dio el oído, la vista y el corazón. ¡Qué poco agradecéis! وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Y dicen, ¿acaso cuando hayamos desaparecido bajo la tierra, iremos a ser creados de nuevo? Pero no. Ellos se niegan a creer que habrán de encontrarse con su Señor. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Di, el ángel de la muerte, que está encargado de vosotros, os tomará.
Luego volveréis a vuestro Señor. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Y si pudierais ver cuando los malhechores inclinen la cabeza ante su Señor, Señor nuestro, míranos, escúchanos y déjanos regresar para que actuemos con rectitud. Realmente ahora tenemos certeza. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Si hubiéramos querido, le habríamos dado a cada uno su guía. Sin embargo, se ha de cumplir mi palabra. Llenaré el infierno, Yahanam, de genios y hombres, todos juntos. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Así pues, gustad, porque olvidasteis que os ibais a encontrar con este día. Nosotros os hemos olvidado. Gustad el castigo de la inmortalidad por lo que hicisteis. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Solo creen en nuestros signos aquellos que cuando se les mencionan caen postrados, glorifican a su Señor con las alabanzas que les son debidas y no tienen soberbia. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Levantan su costado de los lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan de la provisión que les damos. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nadie sabe la frescura de ojos que les espera como recompensa por lo que hicieron. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ¿Acaso el que es creyente es como el descarriado? No son iguales. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán como hospedaje por lo que hicieron los jardines del refugio. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Pero los descarriados tendrán como refugio el fuego. Cada vez que quieran salir de él, serán devueltos y se les dirá: gustad el castigo del fuego, cuya realidad negabais.
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Y además del castigo mayor, les haremos probar el castigo más inmediato por si pudieran volverse atrás. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ¿Y quién es más injusto que aquel al que se le mencionan los signos de su Señor y se aparta de ellos? Es cierto que nos vengaremos de los que hagan el mal. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Es verdad que le dimos el libro a Moisés. No tengas ninguna duda del encuentro con nosotros. Y lo hicimos un guía para los hijos de Israel. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. E hicimos de algunos de ellos dirigentes que guiaban según nuestro mandato, mientras eran pacientes y tenían certeza de nuestros signos. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Tu Señor resolverá entre ellos el día del levantamiento acerca de lo que discrepaban. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. ¿Es que no les sirven de guía todas las generaciones anteriores a ellos que hemos destruido? Caminan por donde vivían. Realmente, en eso hay signos. ¿No prestarán atención? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. ¿Acaso no ven que llevamos el agua a una tierra seca y gracias a ella hacemos que broten semillas de las que come su ganado y ellos mismos? ¿Es que no van a ver? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Y dicen, ¿cuándo tendrá lugar la victoria si es verdad lo que decís? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Di, el día de la victoria, de nada les servirá a los que se negaron a creer, que crean, ni se les dará un tiempo de espera. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Apártate de ellos y espera, que su caso es solo cuestión de tiempo.